Ito pa guys, kahuli na. Kahuli na kami. Tayo na naman yung magaganto. Ayan pala yan. Sagasa, ano Peng? Daluso. Laki guys, lakas lumaban. Yung ganso, iharap mo sa labas. Pinapapatay, hinatawan mo pa. Hindi, kala ko ayan yung patay. Lakas. Yun na. Laki oh. So yun nga guys, napakalaki niyaan. Yan. Laki. First catch. Ah! Wait lang. Yan. First catch natin guys. Tangig yung bakla.